हेलो अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस तो आप भी गए होंगे, बहुत से लोग फ्रांस गए होंगे यकीनन। जो इंटरनेशनल विजिट करते हैं वो फ्रांस पहुंचते ही हैं। और पेरिस जिसने नहीं देखा इंटरनेशनल विजिट करने वालों ने, फिर उसे शायद कुछ भी नहीं देखा। यहाँ क्या बदला है, दुनिया में क्या बदला है, आपके अपने अंदर क्या बदला है, आपके मन में क्या बदला है, और क्या आप खुद भी कुछ बदले हैं या नहीं। फ्रांस बर्नियर प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर था। ये फ्रांस का रहने वाला था। ये 1658 में हिंदुस्तान आया और 1670 तक 12 ईयर तक हिंदुस्तान में रहा। ये शाहजहां के दौर के आखिरी दिन थे। बर्नियर एक मेडिकल डॉक्टर था। ये मुख्तलिफ उम्रा से होता हुआ शाही खानदान तक पहुंच गया। उसे मुगल दरबार, शाही खानदान, हरम सरा और मुगल शहजादों और शहजादियों को करीब से देखने का मौका मिला। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नजरों के सामने बेइख्तियार होते हुए और अपने साहबजादे औरंगजेब आलमगीर के हाथों कैद होते देखा। उसने औरंगजेब आलमगीर की अपने तीनों भाइयों दारा शिकवा, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखी और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके खानदानों का कत्ल होते भी देखा। उसने दारा शिकवा को गिरफ्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा और उसे औरंगजेब आलमगीर के साथ लाहौर, भंबर और कश्मीर की सियाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने वापस जाकर हिंदुस्तान के बारे में सफरनामा लिखा। यह सफरनामा 1671 में पेरिस में शाया हुआ। ये बादशाह अंग्रेजी जबान में तर्जुमा हुआ, बरतानिया में छपा और इसके बाद आउट ऑफ प्रिंट हो गया। फ्रांसिस बर्नियर 1660 में जो हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान था, वो आज तक उसी स्पिरिट और उसी कल्चर के साथ कायम है। हमने 350 वर्षों में कुछ नहीं सीखा। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के बारे में जगह जगह हैरत का इजहार किया। उसका कहना था, हिंदुस्तान में दरमियाना तबका, मिडिल क्लास सिरे से मौजूद नहीं, मुल्क में उमरा हैं, रिचेस्ट लोग हैं, या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा रिच लोग महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फुआरे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। वो कहता है, हिंदुस्तान में खुशामद का दौर दौरा है। बादशाह सलामत, वुज़रा, गवर्नर्स और सरकारी एहलकार 2-2 घंटे खुशामद कराते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे सुकरात दौरा, बुकरात और अरस्तु जमान और आज का बू अली सीना करार देते हैं। और इसके बाद नब्ज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामत का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर घूमते हैं
اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ جب تک اس عرضی پر حکم جاری نہیں کرتا سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے پشمینہ، کم خواب، ریشم اور زرعی کا کپڑا ملے گا، اور ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی، پر آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا ایک ریٹ ہے، اپنا نرخ ہوتا ہے، اور بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہذا لوگ ریسٹورانٹ کے بجائے گھروں پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ بھی بہت پسند اور بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن 10 خربوزوں میں سے ایک میٹھا نکلتا ہے۔ سردہ بہت مہنگا ہے، میں ₹4.25 کا سردہ خریدتا ہوں۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے، تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب دوسرے مذاہب میں لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا پانی، صاف پانی نہیں ملتا۔ عمرہ اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ۔ چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے، مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی سنتے چلے جائیے، میں آپ کو مزید اس پر گفتگو کرتا ہوں۔